जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। बंधुगण, आशा करुछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। ईश्वर पाखरे मोर प्रार्थना आपण को सर्वदा खुशी रे रखि थांतो। आज भिडियो रे आमे कथा हेबा आपणकर केउ तीनोटी इच्छा अछि जहा आसीथिबा किछि घंटा रे पूरा हेबाकू जाउछि। आपणक भाग्य कौन कहूछि? बंधुगण, आपण हनुमान जी का भक्त होइथिले वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतो एवं कमेंट रे जय श्री राम, जय हनुमान निश्चय लिखंतो। स्क्रीन उपरे दुईटी कइंच आपन को देखा जाउछि। गोटे सेथि मध्यरु आपण जे कोनोसी नंबर को चूज करंतो, फर्स्ट नंबर नहले सेकंड नंबर कइंच। तो आपण आखि बंद करी हनुमान को स्मरण करी कौन सी गोटे कइंच को चूज करंतो। बंधुगण, जदि आपण फर्स्ट नंबर कइंच को पसंद करछंती आपण को आज कौन सी कारणरू बहुत खुशी मिलिबो। आपण ठीक रास्ता रे जाउछंती किंतु निज उपरे विश्वास कम हेउछि, जहाद्वारा लक्ष्य स्थल रे पहुँचबाकू विलंब हेउछि। नकारात्मक विचार वृद्धि हेउछि। पैसार जो चिंता रहुछि ताहा बहुत समस्या सृष्टि करुछि। जे पर्यंत आपण निज उपरे विश्वास रखी काम न करिवे से पर्यंत सफलता प्राप्ति हेबो नहीं। बहुत जल्दी आपणकर फाइनेंशियल कंडीशन सुधुरिबाकू जाउछि। बहुत भल सुयोग आपणको मिलिबो। आपणकर जो इच्छा अछि ताहा कैरियर रिलेटेड अछि। आपणको बहुत बड़ा खुशी खबर मिलिबा को जाउछि। कैरियर को नहीं बहुत भल प्लेटफॉर्म मिलिबा को जाउछि। एही प्लेटफॉर्म आपणको जीवन को बदलाई देबो। बहुत जल्दी जीवन रे आपण आग को बढ़िबे। थर्ड जो इच्छा अछि आपणकर पूरा हेबा को जाउछि ताहा हेउछि आपणकर पर्सनल लाइफ को नहीं। पर्सनल लाइफ रे कहीं जड़े व्यक्ति आपणक जीवन रे आसीबा को जाउछंती। बहुत चिंता आपणकर दूर हेबाकू जाउछि। किछि टेंशन मध्य सृष्टि हेबो। कोनोसी समस्या बा टेंशन दियंतु नहीं, जहा हुए भल पाई हुए। केवल एही जिनिष उपरे ध्यान दियंतु। जदि आपण सकारात्मक भाबुछंती तो निराशा कौन पाई होछि एहा आपण को भाबिबाकू पड़िबो। केबे भी लोकमानक पाई मन रे कठोर विचार रखंतु नहीं। परिवार रे समस्तक सहित भल प्रेम भावना रखी कथा हुअन्तु। आपणकर शब्द को विनम्र करंतु। आपणक कथा जोगु काहाकू दुख न हेउ सेथि प्रति ध्यान दियंतु। बाणी रे मिठास आनिबा दरकार, कारण जे पर्यंत बाणी रे कंट्रोल रहिबनी से पर्यंत आपण पॉजिटिव रहि परिबेनी। जदि आपण चाहछंती जीवन रे किछि करिबाकू, लाइफ रे किछि भल हेउ, केबे किछि टेंशन न हेउ, सबु सफलता आपण को मिलु, सबु इच्छा आपणकर पूर्ण हेउ, आपणक मन रे लोकंग प्रति कठोरता उदार भावना रखंतु। जेते आमे भल हेबा सेते आम निज मन शांत रहबो कि मु किछि भल करि पारुछि। जेमिति कोनोसी दान धर्म कले आपण को बहुत भल लगे, खुशी लगे, पॉजिटिव फीलिंग्स आसते, पॉजिटिव फीलिंग्स। तो कहार हेल्प करले भी आमको भल फीलिंग्स आसी थाए। सेही परी पॉजिटिव रहिले शरीर रे गोटे एनर्जी सृष्टि होता है, जहा कि बहुत जरूरी अटे। अन्यक प्रति क्रोध भावना त्याग करंतु। आपणक जीवन रे कौन जरूरी अटे तेबे जाई आपण जानि परिबे। ठीक लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारिबे। चाकरी क्षेत्र रे आपण बहुत जल्दी उन्नति करिवे। बहुत जल्दी पैसा आपणक पाखक आसीबो। बहुत जल्दी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरिबाकू जाउची। वर्तमान जरूरी अछि मनर शांति, जहा आपणको मिलु नहीं। सबु बेले सेथिपई पॉजिटिव रहिबा नियति जरूरी अटे एवं आपण को कंसंट्रेशन उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो।
କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ସେହି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପାଇଁ କେହି ଦୁଃଖୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆସୁଥିବା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସୁଥିବା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିନା ଆପଣ ରହିପାରିବେନି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ଆସୁଥିବା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦୂର ହେବ, ଭଲ ସ୍ମୃତି ଆସିବ, ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ପରିବାରର ସେଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତ ଏହା ଦୂର ହେବ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଫିଲ୍ଡରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରୁ କିଛି ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ତାହା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ବିନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ପାଇଁ। ସମୟର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି।